बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसके लिए? फॉर whom? फॉर whom? किस लिए? फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? किसके बारे में? अबाउट whom? अबाउट whom? किस बारे में? अबाउट व्हाट? अबाउट व्हाट? कब से? फ्रॉम व्हेन? फ्रॉम व्हेन? कहाँ से? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर? किसके बगैर? विदाउट whom? विदाउट whom? किसके साथ? विद whom? विद whom? ऐसे ही। दैट्स हाउ? दैट्स हाउ? यही तो। दैट्स व्हाट? दैट्स व्हाट? कितनी देर? हाउ लॉन्ग? हाउ लॉन्ग? कैसे भी? हाउ एवर? हाउ एवर? किससे? फ्रॉम whom? फ्रॉम whom? किसको? टू whom? टू whom? किस तरह के? what type of? what type of? और क्या? what else? what else? और कहाँ? where else? where else? और कब? when else? when else? और कैसे? how else? how else? कौन कौन? who all? who all? कितना? how much? how much? कितने? how many? how many? ऐसे कैसे? how come? how come? कितने बजे? at what time? at what time? कहाँ कहाँ? where all? where all? क्या क्या? what all? what all? कब कब? how open? how open? कब? when? when? क्या? what? what? कहाँ? where? where? कौन? who? who? अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहो, आबाद रहो।